So, welcome to day 8. Bienvenidos al octavo día. Okay, I'm going to give a little more instruction on meditation. Voy a dar un poquito más de instrucción sobre la meditación. Okay, so many of the things we've been doing over these 8 days Muchas de las cosas que hemos estado haciendo en estos últimos 8 días are establishing a foundation. es establecer un fundamento. Okay, and so the foundation, the main foundation is our mindfulness. El fundamento principal es nuestro mindfulness. You know, if that's in place, then we can have control, manage everything. Si eso está bien ubicado en su lugar, tenemos control para manejar todo. So there's an analogy for that. Hay una analogía para ello. So one I gave you was the frozen river, and you know, the more you have mindfulness, the more deeper the freezing is. Una analogía que les había dado era la del río congelado, y mientras más estableces tu mindfulness, más ancho, más amplio es la zona de congelamiento. And although there might be little thoughts sort of flowing underneath the ice, you know, we do have stability. Y a pesar de que pueden haber muchos pensamientos abajo del hielo, aún así mantenemos estabilidad. Just small thoughts. Pequeños pensamientos. Okay. Hay muchos, many small thoughts. Muchos pequeños pensamientos. Okay. Anyway, so another example though Otro ejemplo is your mind is like the sky. es que tu mente es como el cielo. Okay, so you think of the sky as sort of, it's open and it allows birds and bees and clouds to flow through it. El cielo está abierto y permite que pasen los pájaros, las abejas y las nubes que pasen por ahí. So you sort of identify with that open spaciousness. Entonces te identificas con esa espaciosidad abierta. Okay, now then, I mean, when a cloud comes through the sky, Y entonces cuando pasa una nube por el cielo, you know, the sky doesn't get disturbed. el cielo no se molesta. So if it's a big thunderstorm and lots of lightning and everything, sky just stays normal. Si hay una gran tormenta con rayos y demás, el cielo no se molesta, no se perturba. And then it goes away, and then maybe a white fluffy cloud comes. Y luego esa tormenta se va y llega quizá una nube esponjadita blanca. Okay, again, so the sky just stays open. El cielo permanece abierto And the cloud will finally disappear. y la nube finalmente desaparecerá. So whether it's, you know, birds or butterflies or whatever, Entonces ya sean pájaros o mariposas o lo que you sea, know, the sky maintains its peace. el cielo mantiene su paz. So that's an analogy for when you're meditating, Esta es una analogía de cuando estás meditando. is you try to maintain detached. Es que tratas de mantenerte desapegado. So maybe an angry or an upset thought comes up. Quizás surge un pensamiento enojado o quizá molestado. You know, you stay peaceful. Puedes mantenerte en paz. No, I mean, you know, obviously it's going to affect us a little bit, Claro, nos va a afectar un poco, but we try to sort of remain detached or just the observer. pero tratamos de permanecer desapegados y solamente ser el observador. You know, and it will change because everything changes. Y eso cambiará porque todo cambia. And so then you as I say, you're trying to identify with that open spaciousness, no matter what's coming through. Y tratas de identificarte con esa espaciosidad abierta, sin identificarte con lo que está pasando por ahí. You know, and so the detachment is quite important. Entonces, este desapego es muy importante. In fact, even to say in the investigations of mindfulness in universities, Incluso también en las investigaciones de mindfulness en las universidades, you know, they say that often that with people that do that, se dice que las personas que hacen esto, they realize sometimes that the internal dialogue isn't true. se dan cuenta que este diálogo interno no es verdad. You know, that sometimes we have lots of thoughts, but they have nothing to do with reality. Tenemos muchos pensamientos, pero no tienen nada que ver con la realidad. Anyway, but in the meditation style we're doing, we're much more conscious of that. En el estilo de meditación que estamos haciendo, somos mucho más conscientes de esto. You know, I mean, for the thoughts and feelings that arise, we just try to be the observer. Para las emociones, los pensamientos que surgen, nada más tratamos de ser el observador. And then maybe we can understand them. Y luego quizá podemos entenderlos. You know, why am I like that?
¿Por qué estoy alterado con esto? Why am I defensive? ¿Por qué estoy a la defensiva? Or why am I aggressive? ¿Por qué soy agresivo? Or why do I feel that I'm not worthy? ¿Por qué pienso que no soy valeroso, valioso? Like no self-esteem. ¿Por qué pienso que no tengo autoestima? Que no tengo autoestima. I'm not saying that needs to be done, but you can, if you get detached enough, you can start to understand yourself. Eso no digo que tenga que hacer, que tengas que hacerlo, pero mientras permaneces y observas, te puedes desapegar. Okay, and it can be the way you're brought up, or maybe a trauma or something. Y puede ser la forma en que fuiste criado, o a lo mejor surgió un trauma o algo, Or the dynamics of your family. o las dinámicas en tu familia. And all that is, it gives you an understanding why, and that can be very beneficial. Todo esto te da un entendimiento del por qué y puede ser de gran beneficio. You know, sometimes we get angry and we never really understand why. Algunas veces nos enojamos y nunca entendemos por qué. You know, like someone touches our button, yeah. Alguien picoteó nuestro botón. Okay, anyway, and so the thing is, then you understand it. You say, oh, okay, now I understand why I react that way. Y luego lo entiendes y dices, ok, sí, te entiendo por qué reacciono de esta manera. So that's where your peacefulness and your ability to observe is really, really important. Es por eso que tu paz y tu habilidad de observar es tan importante. So again, another analogy that might help you. Otra analogía también que te puede ayudar. I'm open like the space of the sky. Estoy abierto como el espacio del cielo, You know, non-obstructive. no obstructivo, And then as thoughts and feelings move through, I just observe them. y conforme los pensamientos, los sentimientos pasan, yo solamente los observo. Now, I mean, it can be some thoughts very juicy, very like thing, and then you get caught by it, but then you try, okay, and you try to back off a little bit. Pueden haber algunos pensamientos así como muy jugositos y entonces quedas atrapado por ellos, pero tratas de decir, ok, y entonces te alejas y tratas de observarlos. Okay, so that's just to add to your repertoire of tools for your good meditation. Entonces es para agregar a su repertorio de herramientas para su buena meditación. Okay, now there's a part of what we talked yesterday with Mahamudra. Hay algo de lo que hablábamos ayer sobre el Mahamudra. Okay, it's in your hand. Está el Mahamudra en tu mano. Okay, so 5 fingers 5 dedos are 5 senses. son los 5 sentidos. No, I mean, you don't need to put your hand up, but just remember. Recuerda, Okay, so eye, ear, nose, tongue, body, yeah. ojo, oído, boca, nariz, cuerpo. Okay, no, so those are those are called coarse levels of consciousness. Esos son los que se llaman los conciencias burdas. Okay, when you move to the palm of your hand, Cuando te mueves a la palma de tu mano, it's all your thoughts and feelings. son todos tus pensamientos y tus sentimientos. Okay, so that's subtle because like I said with Tim, you can't see it, but it's happening. Esto es sutil porque como les decía el otro día, con ti no lo puedes ver, pero también está pasando. And then at the base of the hand Y luego en la base de la mano is the most subtle. es lo más sutil. Okay, so that's a nice easy way to say, okay, coarse, subtle, very subtle. Entonces eso es una forma muy fácil de decirlo. Burdo, sutil, muy sutil. And then again, so the very subtle is, it's in your soul, it's your ultimate nature, it's your Buddha nature. That's what's important to remember. Lo importante de recordar es que lo muy sutil es tu alma, tu naturaleza búdica, lo más profundo de ti. Eso es importante. Okay, but your hand has 2 sides. Pero tu mano tiene 2 caras. Okay, so if you look at this side, Si la miras de este lado, that's the energy. esa es la energía. That you could say consciousness. La energía de las conciencias. Okay, or chi, or whatever word you want to use. O chi, o cualquier cosa que quieras usar. So coarse energy, Energía burda, subtle, energía sutil and very subtle. y muy sutil. Okay, this side, El otro lado okay, is actually knowingness. es el saber, el saber. So for example, your eyes know form, Por ejemplo, tus ojos conocen formas, or saben your formas. ears sound, Tus oídos sonidos, etc. etc. Okay, so that's the knowingness, like I know the object, Es el saber, el conocer. Entonces yo sé
el objeto, conozco el objeto, then this side, which is subtle, este lado que es más sutil, it's so interesting. It's the way you know yourself. es la manera en que te conoces a ti mismo. Now, what that actually means is the way you're acting. Lo que en realidad significa es la manera en que actúas. But if you were to sort of check up, then you know yourself. Pero si lo checas, es como te sabes, como te conoces a ti. So it'd be all the things that have happened in your life. Entonces serían todas las cosas que han pasado en tu vida, You know, your emotions, tus your emociones, thoughts, tus pensamientos, attitude. tus actitudes. Okay, so I mean, if you know, like for example, I'm sitting here. Entonces, por ejemplo, yo aquí sentado, You know, if I was to sort of check up myself. si fuera a checarme a mí mismo, So I know I'm a Canadian, I'm a man. soy canadiense, soy un hombre, I have a certain education. tengo una cierta educación, I was brought up a certain way. fui criado de una cierta manera. You know, I mean, all of those things. That's this part of the hand, knowingness. Todo eso es esa parte de la mano, el saber, lo que sé. Okay, and then the most subtle, Y lo más sutil okay, is knowingness, es el saber, but we don't know it. pero no lo sabemos. Why? ¿Por qué? Because we're not subtle enough. Porque no somos porque no estamos suficientemente sutiles. And also, well, okay, so to explain why. Les explico por qué. Okay, so our general attitude is very external. Nuestra actitud general normal es muy externa. You know, what I'm seeing, what I'm hearing, all of those things. We put a lot of emphasis to that. Lo que veo, lo que siento, todo nuestro énfasis está en eso. And then our attitude just it enhances that. Y nuestra actitud enfatiza eso. Okay, so I mean, I see something and I like or I don't like, and then I put emphasis to it, and I even more exaggerate the phenomena. Entonces yo veo algo, me gusta, no me gusta, le pongo énfasis a eso y entonces lo exagero todavía más. So I mean, that's where we then bring in those wisdoms. Y es ahí donde podemos traer estas sabidurías. No, so if we don't have them, Porque si no las tenemos, no, this situation's forever. esta situación así está para siempre. Why is it happening to me? I don't want it. ¿Por qué me pasa a mí? No la quiero. And I don't see, of course, the interdependence at all. Por supuesto no veo la interdependencia para nada. Okay, so that if you did have wisdom, Entonces, si tienes sabiduría, so whether it's something you see, something you hear, whatever, ya sea algo que ves, algo que escuchas, lo que sea, you stay more calm. te mantienes más en calma. This will change. Las cosas van a cambiar. Why get upset? ¿Y para qué me altero? No, it's not apathy. It's a wisdom. It's just okay. Don't worry. Don't exaggerate this. No es apatía, es sabiduría, no lo exageres. Okay, and it has causes and circumstances. Yeah, okay, now I'm more peaceful. I understand. Tiene causas y circunstancias, entonces, ok, estoy más en paz, entiendo. You know, and then it's all a play of interdependence. Y luego todo es un juego de interdependencia. You know, anyway, so I've discussed those, you know, in detail over the last 4 or 5 days. He estado hablando de estos en detalle en los últimos 4 o 5 días. But if you have that wisdom, Pero si tienes esa sabiduría and then you're doing meditation. y estás haciendo meditación, So what's meditation doing? ¿qué es lo que está haciendo la meditación? Well, it's calming down the energy side, Está calmando la parte energética and it's also calming down the way you perceive or hold on or grasp things. está calmando también la forma en que ves, en que percibes, en que te aferras a las cosas. Okay, so with meditation, then you can start calming down, you know, your whole attitude and how you experience things. Entonces con la meditación puedes ir calmando toda tu actitud, cómo estás experimentando las cosas. And your energy is going to get more subtle, more fine. Y tu energía se va a hacer más sutil, más fina. Okay, and then it'd be much easier if you decided to turn your mind to the most subtle. Y entonces va a ser muchísimo más fácil, si así lo decides, llevar tu mente a lo más sutil. You know, like you don't get pulled to the surface so easily by some situation. No eres jalado a la superficie tan fácilmente por alguna situación. You're able to go deep. Eres capaz de ir más profundo. And you're able to be there without any, you know, with the ganchos, any hooks bringing you back up. Y eres capaz de estar ahí sin ningún gancho que te está tratando de jalar y sacar. Now, how, like, if we think about how we're experiencing things, Si pensamos cómo estamos experimentando las cosas, it's mostly related to the imagery.
Es casi relacionado con las imágenes. You know, like, I mean, if, you know, so let's say I think of myself, Por ejemplo, yo pienso en mí mismo, I'm a certain size, soy de cierto tamaño, I have hair or no hair, tengo pelo o no pelo, I'm fat, I'm skinny. estoy gordito, delgado. So these are sort of the way our mind generates itself is, you know, imagery and feelings about that. Entonces, la forma en que la mente se genera a sí misma es a partir de una imagen y cómo nos sentimos al respecto. So if you took sort of how you're experiencing things, Entonces, si tomas las cosas como estás experimentándolas, you know, whatever you were to touch, cualquier cosa que fueras a tocar, you know, you would find that there's some imagery connected to that. te encontrarías que hay una imagen conectada con eso. You know, for example, breakfast, Por ejemplo, el desayuno and then your feelings about breakfast, y tus sentimientos con respecto al desayuno. or this place, O este lugar, and then the view, la vista, or the sunshine. o el solecito. Okay, so all of those, what are they? Todos estos, ¿qué son? They're always changing. Están siempre cambiando. So, but we gravitate or lock on to certain things. Pero nosotros nos gravitamos o nos aferramos de ciertas cosas. You know, and then we sort of build that up, and we say that we exaggerate it to more than what it is. Y lo empezamos a cargar, lo exageramos a lo que realmente es. Now, if you spend a lot of time meditating, it's really clear. Si pasas mucho tiempo meditando, eso es bastante claro. You know, if you go back 5, 10 years, Si vas hace 5 o 10 años, you know, and you might have some family situation, quizá tenías alguna situación familiar you know, and then you have the emotions and feelings. y tienes una cierta emoción o sentimientos. Now, all those things are impermanent, Todas esas cosas son impermanentes, but we might, emphasize them. pero llega un momento en que los enfatizamos, You know, or then our size, o quizá nuestro tamaño, or how we've changed. cómo hemos cambiado. You know, so what I'm getting at is that we tend to, you know, formulate things in the way of an image or some image. Okay, image, yeah. Lo que digo es que tratamos de formulamos las cosas a partir de imágenes. So our consciousness takes those images and then builds on them. Nuestra conciencia toma esas imágenes y reconstruye a partir de ellas. So, for example, Eduardo Por ejemplo, Eduardo is growing a beard. está dejándose la barbita. So, you know, when he didn't have it, he didn't think about it. Entonces, cuando no lo tenía, no pensaba en ello. But you know, then he looked in the mirror and, oh, you're not too bad, hey. Y ahora se ve en el espejo y dice, ay, vamos. You know, and then even after that, though, Y después de eso, when he walks in the meditation room, cuando entra al salón de meditación, soy guapo. I'm so handsome. You know, anyway, but no, you see what I mean, though. I mean, let's say you have a pimple. Pero ve lo que digo, te sale un granito. You know, you can't see it anymore because you're not looking in the mirror. Ya no te lo ves porque no te estás viendo en el espejo. But you walk in here and you think everyone's looking at my pimple. Pero entras aquí y no estás viendo mi grano. Even you can't see it. Aunque tú no puedes verlo. You see what our mind does is our mind takes certain things and says, this is real, and then we create a fantasy or where we create whatever our experience. Eso es lo que hacemos, lo que hace la mente, piensa que algo es real, crea algo a partir de una imagen y piensa que eso es real y lo exagera. Now, it can be, as much as it's an image, it could be just an idea. Igual que una imagen puede ser una idea. But, okay, so if we over-exaggerate those, that's up on the subtle level. Entonces, si sobreexageramos eso está en el nivel sutil. It's very hard for your consciousness to go to very subtle. Es muy difícil para que tu conciencia vaya a lo muy sutil. Because you're emphasizing it too much. Porque estás poniendo demasiado énfasis a eso. So if you can sort of appreciate that you're a dynamic, that it's always, it's fluctuations. Pero si puedes apreciar que es toda una dinámica, que son fluctuaciones. You don't destroy yourself. No te destruyes a ti mismo. But you become more flexible about your sense of self. Pero te haces más flexible en tu sentido de yo. I don't exaggerate like I'm a Canadian. No exagero como soy canadiense. Or I have a level of health or no health. O tengo esta salud o no buena salud. Or whatever it might be. O cualquier cosa que sea. No, I mean that happens, but it's not like it's not the ultimate reality. Y sí, claro, esas cosas suceden, pero no es como que sea la verdad interior. Okay, so with that realization, Entonces, con esa realización, when you go down to very subtle, cuando vas a lo muy sutil, you're able to hold it.
eres capaz de mantenerlo. So even if imagery comes up, and even if it's quite powerful imagery, Y aunque surge la imagen, puede surgir una imagen muy poderosa, it doesn't catch you. no te atrapa. It's just a butterfly going through the space of the sky, Es solamente una mariposa pasando por el espacio del cielo, or a storm cloud, o una tormenta, or dust. o polvo, Okay, whatever. o lo que sea. So when you're doing, in this case, Mahamudra, but on the ultimate nature of mind, Entonces, cuando estás haciendo Mahamudra en la ultimate nature, la naturaleza interior de la mente, okay, on the most subtle level, en el nivel más sutil, there's no form, no hay forma, because they're all relative, porque todo es relativo, just dynamics. solamente dinámico. And you really understand that. Y realmente entiende eso. So then you can just dwell in, well, let's say, a formless state of consciousness. Porque entonces puedes morar en un estado de conciencia sin forma. Okay. So that's what I want you to reflect on a little bit for this session. Es eso lo que quiero que reflexionen un poquito en esta sesión. The next session, I'm going to give you one more thing to enhance that. La siguiente sesión les voy a dar algo más para apoyar esto. And so why? ¿Por qué? Well, in Buddhism, that level of consciousness, that very subtle, Porque en el budismo ese nivel de conciencia, ese nivel muy sutil, never had a beginning. nunca ha tenido un principio, There's never like a first moment. nunca tuvo un primer momento. I mean, again, in some religions, they say there's this moment where we were created. In Buddhism, we don't have that. En algunas religiones dicen el momento cuando fuimos creados. En el budismo no existe tal cosa. It's just that level of consciousness has always been there. Ese nivel de conciencia siempre ha estado ahí. There was never a first moment. Nunca hubo un primer momento. And so, as one of my teachers said, Entonces uno de mis maestros he dijo, said, don't worry if this planet gets destroyed. no te preocupes si este planeta se destruye. Your most subtle mind will just look for another place. Tu mente más sutil va a viajar y buscar o va a encontrar otro lugar. And if there's some potentiality for it to take form or to start manifesting, Y si hay potencialidad para que tome forma, para que se manifieste, maybe in another solar system, another universe, whatever, another galaxy, quizá en otro sistema solar, en otra galaxia, it will, no lo hará, because that's a potentiality. porque esa es su potencialidad. But again, if there's no understanding, Pero nuevamente, si no hay entendimiento, then it will manifest some way or other. se va a manifestar de una forma o en algún lugar o en otro. But if you wanted to stay in the state of the ultimate, Pero si quieres que permanezca en el estado ulterior, okay, then you would not grasp or exaggerate the things that come up in your consciousness. no vas a agarrarte o exagerar las cosas que aparecen en tu conciencia. So in one way, Geshe Darge, my teacher, De alguna forma, Geshe Darge, mi maestro, he said there's ET. me dijo, existen los extraterrestres. Okay, and then even Buddha Shakyamuni said it. Incluso Buda Shakyamuni lo dijo. There's in the sutras you might read, En los sutras lo pueden encontrar. as many grains of sand Tanto como granos de arena as in the Ganges River, existen en el río Ganges, which is huge. es gigantesco. There are world systems Existen sistemas de mundos in all these galaxies y en todas estas galaxias with life. con vida. Okay, so Buddha Shakyamuni said that. Buda Shakyamuni lo dijo. And now, I mean, with the Hubble telescope and stuff, we know, I mean, the universe is humongous, it's huge. Y ahora con los telescopios espaciales lo sabemos, ¿no? Como es gigantesco el universo. And so, I mean, for certain, there's going to be life in many different forms all over the universe. Y por supuesto va a haber vida de muchas diferentes maneras por todos lados del universo. Or even there can be subtle forms. Incluso pueden haber formas sutiles. For example, with the Bhuya Samaja Tantra, those are subtle forms. Por ejemplo, con el Bhuya Samaya Tantra, son formas sutiles. Okay, so this is the Buddhist point of view. Este es el punto de vista budista. Okay, so however huge the galaxy or universe is, there's life forms. Entonces el universo es gigantesco y hay formas de vida. And depending on what can be, what potentiality is in any solar system or whatever. Y dependiendo de qué potencialidad hay en un sistema solar o lo que sea, then life will manifest. entonces la vida se manifestará. Okay, and so even if this planet disappears, don't worry,
migrate to other planets because we're just energy. Y si este planeta desaparece, no te preocupes porque migraremos a otros planetas, porque somos energía. Okay, anyway, so as I was saying at the beginning, Así que, como les estaba diciendo al principio, our attitude, the subtle, nuestra actitud, lo sutil, tends to exaggerate the external, tiende a exagerar lo externo, make it sort of, it's very real. lo hace como que es muy real. No, I mean, when I'm talking about exaggerating, Y cuando hablo de exagerar, I mean, fire will still burn, a lo que quiero es que el fuego va a quemar, you know, but we're intelligent, we know not to touch it, pero somos inteligentes, no lo vamos a ir a tocar, but we don't exaggerate it. pero no lo exageramos. So if we have, like, as I said, the wisdoms, Entonces, si tenemos las sabidurías, okay, then our attitude becomes much more flexible, entonces nuestra actitud se hace muchísimo más flexible. you know, or like we were talking about, like, we can dance with the universe a lot easier. O podemos bailar con el universo mucho más fácil. Now, if you, with that and then meditation, Y entonces, con esto y la meditación, we turn our mind inside, llevamos nuestra mente adentro, okay, so we don't grasp or hold on to the imagery or the thoughts that come up. de tal forma que no agarramos, no nos aferramos a las imágenes que surgen. We can go to a deeper level, Podemos ir a un nivel profundo and it's called like clear light consciousness, que se llama conciencia de luz clara. okay? So we have the understanding, this side of the hand, Entonces tenemos el entendimiento, este lado de la mano, and we have the energy, y tenemos la energía, or chi, or whatever you want to call it. o chi, o como quieras llamarlo. No, the thing is that that's the one object. La cuestión es que este es el un objeto. Okay, I mean, I'm just, it's perspective. I look at this side of the hand or that side of the hand, but it's just hand. Es cuestión de perspectiva, lo veo de este lado, pero es mano. Okay, so when you do have a good understanding and good meditation, Cuando tienes un buen entendimiento y buena meditación, you can have a non-dual experience. puedes tener una experiencia no dual. That is, your understanding and your energy are one. Es decir, tu entendimiento y tu energía son uno. But that is a subtle experience. Pero esta es una experiencia sutil. Actually, Lama yesterday gave a good example. La Majishi dio un buen ejemplo. He says, like, if you have that internal experience, Dijo, si tienes esa experiencia interior okay, and it's not so strong, y no es tan fuerte, but you can access it with a little bit of effort. y puedes acceder a ella con un poquito de esfuerzo, You know, but when you come out of your meditation or open your eyes or whatever, cuando sales de tu meditación, abres tus ojos, okay, then of course that's sort of very, you tend to emphasize that. entonces tiendes a enfatizar eso. So Lama said that how fast you can go in and out is the level of your enlightenment. ¿Qué tan rápido puedes ir para adentro y para afuera? Es el nivel de tu iluminación. So for most of us, Para la mayoría de nosotros, something starts to happen. algo empieza a pasar, We, okay, take 3 breaths. entonces, ok, speak. Okay, and so then we get to go inside, we, okay, got some clarity, Entonces llegamos adentro y decimos, ok, un poco de claridad, and then we can come out, we're a little bit more flexible. y cuando salimos estamos más flexibles. Now, if you're a higher bodhisattva, Si eres un bodhisattva alto, you can go in and out a little faster, puedes ir adentro y afuera mucho más rápido. okay? And then the higher, like, you know, so it's called like the 1st and the 5th, and then the 10th level bodhisattva. Y puedes ir del 5 al 5 al 10º nivel de bodhisattva. The 10th level is like a strobe light, but it's going really, really fast. It's like in, out, in, out, in, out. El nivel 10 es como un flashazo, pero que va muy rápido. And it's not like it's just realization, flexibility in the world. Realization, flexibility in the world. Entonces es darse cuenta, realización, flexibilidad en el mundo. Darse cuenta, flexibilidad en el mundo. And then enlightenment Y luego la iluminación is that they can happen at the same time. es que pueden ocurrir al mismo tiempo. And that said that you are no longer sentient like an ordinary person. En ese sentido ya no eres sintiente como una persona ordinaria. Your consciousness lives in that non-dual experience. Tu conciencia vive en esa experiencia no dual. And it's called inconceivable. Y se le conoce como inconcebible. You can't put a concept to it. What? You cannot put ideas to it. No le puedes poner ideas a ello. It's totally an experience. Es totalmente una experiencia. Okay, so just some interesting thoughts for you guys, because we're in the ultimate day of the meditation.
Pensamientos interesantes en nuestro último día de meditación. So being able to go in, come out, well, that's what we're working at. Entonces, para poder ir adentro y salir, eso es lo que estamos trabajando. Okay, so please take a comfortable meditation posture. Tomen una postura cómoda de meditación. Okay, you have another sort of way of looking or thinking about things. Ya tienes otra manera de ver o de pensar en las cosas. So body's comfortable, Tu cuerpo está cómodo. move your attention to natural breathing. Lleva tu atención a tu respiración natural. Now, isn't it interesting ¿No es interesante that when you have a little bit of a good meditation, que cuando tienes un poquito de una buena meditación, you don't hear the truck on the road, no escuchas los camiones en la carretera? unless it gets really loud and then it pulls your mind out. A menos que se haga muy fuerte y entonces jala tu mente. So that you have some idea of coarser levels of consciousness and more subtle. Y con esto tienes una idea de niveles de conciencia más burdos y luego más sutiles. Now, you are using sensation. Estás utilizando sensaciones. That's your mindfulness is on that. Tu mindfulness está ahí. But because you're doing natural breathing, Pero puesto que estás haciéndolo en tu respiración natural and you're relaxing into that or having a mindfulness in that, y te estás relajando en eso, manteniendo tu mindfulness en eso, then your energy is getting smoother, more subtle, entonces tu energía se está haciendo más suave, más sutil, and your mind, your thoughts are getting more detached, more quiet, peaceful. y tus pensamientos están haciéndose menos apegados, más tranquilos. Okay, and so if you can go a little deeper, Y si puedes ir un poquito más profundo, you don't identify with whatever thoughts are coming up. It's like the butterflies in the sky. no te identificas con cada pensamiento que viene, son como mariposas en el cielo, Because your mindfulness is good. porque tu mindfulness es bueno, And with that, then actually your consciousness is getting more refined y con eso tu conciencia se está haciendo más refinada or more subtle. o más sutil. That's your energy. Esa es tu energía. And then if you take that even a little deeper, then you can go down to your most subtle mind. Y si llevas esto todavía más profundo, vas a tu mente más sutil. You're like the open space of the sky, Eres como el espacio abierto del cielo, clear light consciousness. luz clara de conciencia.
Bring your awareness to your breathing Trae tu atención a tu respiración. and bring your meditation to a positive conclusion. Trae tu meditación a una conclusión positiva And offer it for the benefit of all. y ofrécela al beneficio de todos. So, I said we're going to do a little ritual now, Dije que íbamos a hacer un pequeño ritual hoy. and it's a ritual of offering and light. Es un ritual de ofrecimiento y luz. Now, rituals are important. Los rituales son importantes. They're a way of celebrating a particular moment in our life. Son una forma de celebrar un momento particular en nuestra vida. You know, for the birth of a baby, and then maybe it's baptism. Quizá el nacimiento de un bebé, luego su bautizo, Or here in Mexico, the quinceanera, the 50 years party. o aquí las quinceañeras, Okay, and then weddings. también las bodas. You know, weddings for Buddhism Las bodas en el budismo is just a recognition in the neighborhood that these two people are together. es solamente un reconocimiento en el vecindario que estas dos personas están juntas, But it's an important ritual. pero es un ritual importante. It's a ritual of love Es un ritual de amor, and commitment. de compromiso. Okay, so anyway, rituals are important in our lives, and there's many types of rituals. Los rituales son importantes en nuestra vida. Hay muchos tipos diferentes de rituales. So we're going to do a ritual of celebration. Vamos a hacer un ritual de celebración. But in this case, we're going to focus first on our parents. En este caso nos vamos a enfocar primero en nuestros papás. And, you know, from the Buddhist point of view, Desde el punto de vista del budismo, we've had infinite rebirths, tenemos infinidad de renacimientos. and therefore we've had an awful lot of parents. Por lo tanto, hemos tenido una infinidad de padres. You know, that's why we often say, like, all mother sentient beings, Por eso es que se les dice a todas mis madres seres sintientes. because, you know, it's possible that every sentient being, you know, because we've never had a beginning or an end. Porque todos los seres, ya que no tenemos ni principio ni final, It's quite possible we've been together, each one of us multiple times, both as mother, father, brother, sister. es posible que cada uno de nosotros hemos estado con el otro varias veces como padre, como madre, como hermano, como hermana. I remember I was translating for one Bon Lama. Estaba yo un día traduciendo para un lama Bon. Okay, and he said if you took a little piece of rice Decía que si tomas un pedacito de arroz and you colored it red, y lo coloreas rojo, and then you put it in a huge pot of rice, it's maybe like, you know, 50 kilos of rice. y si lo pones en un botezote de 50 kilos de arroz blanco, And then you started to stir that y empiezas a darle vueltas for a long time. por un buen rato, And at some point, that red rice will have touched each of the other grains of rice. en algún punto ese granito de arroz habrá tocado cada uno de esos granos de arroz. And so therefore, it is possible that we've all had multiple rebirths together. Es posible que nosotros hayamos tenido múltiples renacimientos juntos. True. So in one part, this is a celebration of parents Entonces, por un lado, esta es una celebración a nuestros padres with light and offering. con luz y ofrenda. Okay, now I have to prepare something. Necesito preparar algo. Wait, no. I need an assistant, so Valerie's going to assist me. Necesito un asistente, así que Valerio va a ser mi asistente. Okay, so
People online can watch it too. Para que la gente en línea también vea. Okay, so, I want you to. Bring to mind your parents, Trae a tu mente a tus padres. and then in bringing them to mind, and then of course, whole sentient beings are parents. Y al traerlo a tu mente junto con todos los seres sintientes como tus padres. And for many, many, many times, Por muchas veces they've given us a body. nos han dado un cuerpo. Friend. Ya soy, canta la luna ya se metió. So, in one way, we often say, oh, it's my birthday. De alguna manera siempre decimos, es mi cumpleaños. But if we didn't have mommy and daddy, we wouldn't have the birthday. Pero si no tuviéramos a mamá y papá, no tendríamos nuestro cumpleaños. So I think birthdays really should be a celebration of mommy and daddy. Entonces creo que un cumpleaños debe ser una celebración para mamá y papá. Okay, anyway, so felicidades. Felicidades. Okay, no, we're still in silence, so other than this little bit of like, whoa. Okay, Estamos en silencio. so anyway, okay, so we have coffee break. Tenemos un descanso de café. Okay, so as I say, please, let's try to keep silence for at least the rest of the day. Tomorrow we can talk. Traten de mantener su silencio por el resto del día. Mañana ya podremos